Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous inviter à découvrir une exposition collective de différents artistes marocains et étrangers sous le thème Tradition et modernité. Nous vous invitons à découvrir des œuvres splendides et inédites qui vont être exposées pour la première fois dans la galerie Living for Art. Donc, bonjour, moi c'est Lamia Martial Sherif Messaoudi. Pour parler de mes œuvres, en fait, c'est la transmission de l'émotion de la manière la plus brute, simple et épurée possible. Donc, vous retrouvez ça vraiment tout au fil de mes œuvres, en ayant aussi une grande passion pour la couleur. C'est-à-dire que mes tableaux reflètent juste mon amour pour la couleur et la façon la plus forte de transmettre les émotions. حنان الخواجة فنانة تشكيلية كنشارك في هذا المعرض اللي هو تحت تيم ديال تراديسيون مودرنيتي. دونك كنشارك باللوحات ديالي الزيتية. هاد اللوحات من الكوليكسيون من ما كوليكسيون اركيتكتور اي ناتور. هذه اللوحات مستوحاة خاصة من مناظر طبيعية أو من عندما يجتمع رونق وعظمة التراث المعماري المغربي مع جمال الحدائق. مجدوبي مصطفى فنان تشكيلي عصامي تنشارك بأربع لوحات في المعرض، وهي عبارة عن ملامح ديال المرأة، ولكن عطيتها واحد الطابع يعني عربي واستعملت فيه الخط العربي كمحور، وايضا استعملت الزخرفه العربيه اللي هي كموروث ثقافي وموروث يعني مغربي، واستعملت بعض المواد ديال التدوير، الكابل ديال الهواتف النقاله استعملته في واحد اللوحه ديالي، وهو كرساله يعني كفنان باش نحميو البيئة ونحميو كمحتوى يعني فني، وممكن انه هذاك ادوات التدوير نوظفوهم ونعطيهم واحد الطابع ونعطيهم واحد الصبغه وتستعملوا كانجاز فني راقي. Je m'appelle Rachida Chidani, je suis artiste peintre et poète. Je travaille dans un magazine féminin en qualité de chef de projet publicitaire. Je suis heureuse d'être là et de participer à cette belle galerie organisée par Living for Art et d'être entourée par des artistes talentueux. Bonjour, c'est Naziz Driss. Donc, je présente mes tableaux qui sont de recyclage de déchets électroniques. Des fois, on jette des choses qui peuvent être utiles et qui peuvent être des œuvres d'art. Comme vous voyez ici, il y a des circuits, des diodes, des piles qui représentent un grand danger pour la nature. Donc, il faut bien préserver la nature. On a besoin de la terre et la terre a besoin de nous. Donc, il faut aller à l'avant. اسماعيل جمال ارتيست بانتر كنشارك في الاكسبوزيسيون بثلاثه ديال اللوحات. اللوحه الاولى هي عباره عن إليستراسيون ديال القصر الحمراء في غرناطه، وكتعبر على كل ما هو مغربي واصيل. اللوحه الثانيه عباره عن اون برانسيس في الشجره ديال الطربوش اللي هو رمز كل ما هو مغربي وكل ما هو اصيل، يعني كنحاول ندمج ما بين الاصاله والمعاصره. وكنشارك بلوحه ثالثه اللي هي كتعبر عن نظريه العوالم المتوازيه.
الاسم ديالي صوفيا أولهنت من مدينة أكادير، في العمر ديالي 26 سنة. أنا اليوم كاينة في لاغالري ليفين فور آرت لأول مرة غادي نشارك في العرض جماعي ديال لي زارتيست. اليوم كنشارك بثلاثة ديال اللوحات. ستيل ديالي هو الفن التجريدي سي لابستري، وانايا مشاركه بثلاثه تاع اللوحات اللي بينهم اللوحه اللي سميتها الانتقام ريفانج فوالا، واللوحه الثانيه بياند سكاي هو ما وراء السماء، واللوحه الثالثه هو الشك ذا داوبت. ونورمالمون هاد ثلاثه اللوحات قديتهم فاش كنا في شهر مارس تاع العام اللي فات في ايامات كورونا، فاش عاد بدا كوفيد. دونك تقريبا نقدر نقول لكم باللي هو الاكتشاف تاع الذات، دونك ما بين الانتقام وما وراء السماء والشك. دونك هذه ثلاثه اللوحات تكميليه الاحاسيس اللي كنت كنحسها في دوك لي مومون اللي كنا كنعيشوا فاش كنا bien sûr confinés في الدار. Bonjour, je me présente, Souhel Benjeloun, artiste peintre marocain. Alors fondateur de la société Resin World Maroc. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir vous présenter ma nouvelle collection que j'ai pu travailler pendant justement cette période de confinement. Qui je peux vous assurer que quand même a eu son côté bénéfique parce qu'elle m'a permis quand même de développer de nouvelles techniques en passant bien sûr par des recherches. Et justement aujourd'hui je vous invite à découvrir cette nouvelle collection. Ce sont des tableaux à deux visages, ils ont le visage du jour et le visage de la nuit. Et justement on arrive à obtenir ce type de résultat grâce à des couleurs assez originales. Donc en général ce sont des couleurs qui sont phosphorescentes et fluorescentes. معكم جبر سيام، فنانة تشكيلية. غنعرض لوحات ديالي في اول مره في هذا المعرض مع هاد الناس هادو. والموهبه ديالي كانت خديتها من بعد ما خدمت وقريت وكملت قرايتي وخدمت، وهذا لقيت بانني محتاجه انني شي حاجه خاصاني، فالتجأت الى هاد الموهبه هذه ولقيت بنفسي فيها بزاف وحاولت نطورها بهاد التقنيه هذه لاكواريل اللي واخداني واللي هي اللي كتنحس براحه بانني كنخدمها. عبد الرحيم أقديش، فنان تشكيلي. شاركت في هذا المعرض الرائع بثلاثة لوحات. فكي كتشوفوا اللوحة الأولى فهي كتعبر على ازدحام الطرق والسير في المدن. اللوحة الثانية فعندها معنى خاص، فيها واحد الميساج اللي كيتسمى لوغيم إبسوم اللي هو سي دو فولاتان، ومن خلال هذا الميساج كنعبر على بعض المسائل اللي ممكن يعني المشاهد يكتشفها بسهولة. يكفي أنه يعني يتأمل مزيان في اللوحة. بالنسبة للوحة الثالثة فهو خليط من يعني من الصناعة التقليدية ومن التراث والحداثة. Bonjour, je m'appelle Raja Adeila, je suis artiste peintre autodidacte. Je suis de la ville de Rabat. J'ai participé à cette exposition collective à Casa. C'est une première pour moi, j'en suis ravie. J'ai participé avec certaines de mes toiles qui sont là juste derrière moi. C'est des toiles qui sont faites avec beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup de passion. C'est un partage que j'aimerais bien faire avec le public et j'espère qu'il me donnera une bonne lecture. Ça va m'encourager et ça va me ravir. Voilà, je suis Ismaël Tamek, je suis artiste plasticien. C'est ma première fois d'exposer à la galerie Living for Art. Donc comme vous voyez, je vous présente trois de mes œuvres que j'ai faites ici et qui est dans le sens de l'exposition en fait, et tradition et modernité. Du coup, je peux vous expliquer un peu ce que je suis en train de faire. Je travaille avec de la matière. Nous sommes de la matière, nous venons de la matière, nous partons vers la matière. Du coup, je travaille avec la matière et je suis
beaucoup plus dans l'abstraction. Voilà, c'est à peu près ce que je vais essayer de véhiculer à travers ce message. C'est ce chaos-là que nous tous nous vivons à travers l'actualité phare d'aujourd'hui qui est sans doute le coronavirus. Donc c'est à peu près ça. Bonjour, je suis Kautar Erjati et je suis là aujourd'hui pour vous présenter les tableaux qui sont derrière moi sous le thème de tradition et modernité. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un mélange justement de tout ce qui est culture marocaine, tout ce qui est rattaché à la culture marocaine, notamment à travers les tarbouches que j'utilise assez souvent dans mes créations, mais aussi la touche line art qui est justement assez moderne. Et je m'inspire essentiellement, comme vous pouvez le voir, du corps féminin, de la sensualité féminine, du visage féminin, mais aussi justement, comme je l'ai dit précédemment, de tout ce qui est rattaché au Maroc et à nos riches traditions. معكم لاله سوريا بغودغي زرقي سوريا. الوغ المشاركه ديالي اليوم في ليفين فور ارت بهاد لي طابلو ديالي. الوغ استعملت شي حوايج اللي هما ما متعودينش عليهم. الوغ درنا خدمت يعني بزاف ديال لي تكنيك منهم لا بغودغي منهم لا بانتور سور تيسو ميم اوسي زدت فيهم حتى يعني خدمت حتى لاكريليك خدمت بليزيور شوز. الوغ كانت مشاركه زوينه وحاولت انني نقربكم من الفن ديالي اللي هو يعني متعود عليه انا وبغيت نعودكم عليه حتى نتوما. Je m'appelle Valentina Dubrovska. D'abord, je voudrais remercier la galeriste pour m'a proposé de faire exposition dans cette galerie. J'expose 3 tableaux qui présentent les fleurs. D'abord, les fleurs, je ne veux pas montrer comme nature morte. Je voudrais faire un petit peu aérien, un petit peu mystérieux et un petit peu moderne. Sana Al-Ghazaoui, artiste peintre, participe aujourd'hui à l'exposition collective Tradition et modernité. Je participe aujourd'hui avec 3 de mes tableaux. Au Maroc, on a la chance de vivre dans un pays où les traditions et la modernité cohabitent ensemble. Aujourd'hui, j'ai exprimé ce mixage à travers 3 portraits de femmes marocaines et universelles. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.